Hello class and good day. In this lecture video, we will be discussing the entire topic 2 of this course, which is about graphs, charts, and tables. Using this to describe your data. Okay. So, okay. So after completing this chapter, you should be able to construct a frequency distribution both manually and with a computer. So, siguro magamit ta og Excel and then construct and interpret an histogram, create and interpret bar charts, pie charts, stem and leaf diagram. So this is basically just interpreting diagrams and creating graphs and then present and interpret data in line chart and scatter diagram. Okay, so that would be our goal for this entire topic. Okay, so first, let us discuss frequency distribution. So, it says here that frequency distribution is a list or a table. Okay, so it contains values of variables and corresponding frequencies. So, kung may daw frequencies, di ba, muna siya ang murag ka ng amount, no? Or kapila siya ni balik, di ba? So, for example, your frequency in visiting your LMS is about 10 times a day, ano bitaw. So, kung kapila, di ba, murag number na siya nga nag-describe kung kapila ka ni balik or kapila na nimo siya gibuhat or kapila na siya nga data nag-exist. So, usually, yung tawagan na is frequency. Ang frequency distribution is just mura na siyang table no or list nga nagpakita ato nga klase nga data kano sa siya ni kano saan na nga value ni balik or kano saan na nga value nag-occur. Okay. Okay, so frequency usually are nabase na siya sa range, no? Sa range na imuhang imong pagbuot ng mga ranges or depende sa imuhang kaning sa tawag ano sa inyong activity or sa inyong purpose, kung nagdepende sa range imong frequency. Okay, so frequency distribution is a way to summarize data. It says here, why do we use frequency distribution? So, mo to pinakauna, no? It summarize data. Mo na siyang pinaka-basic nga kanang murag mabuhat nimo. Pinakasayo na mabuhat nimo nga murag dako siya og impact, dako siya data, dako siya information imong makuha. And also, the distribution condenses the raw data into a more useful form. Diba kay? Uh, makita man nimo o kano sa siya nagbalik-balik. For example, kana siya nga butang is mas daghan compared ana. So, murag dako-dako na nga information imong makuha. And allows for a quick visual interpretation of the data. So, dali ra po nimo masabtan. Isang tingin lang, no? Masabtanan nimo. So this is an example of a frequency distribution. So it involves discrete data. Mayroon kag discrete data na siya limit, no? Na limit nga data dili siya kanang to infinity. And also dili pud siya kanang uncountable. So makount siya nga klase nga data. So, it says here in the example, an advertiser asked 200 customers how many days per week they read the daily newspaper. So, sa una pa ning panahon, kay nag-exist pa man ang newspaper, ang book nga gigamit ani man gud is 2005 pa. So, napay newspaper ato nga mga panahon. But, karon wala naman. So, let's assume na this is online, no? Online news. So here, ingon siya diri ang advertiser nag-ask daw ko og 200 ka customers. Kapila sila magbasa, no? Og newspaper sa isa ka adlaw. Sa isa ka semana, no? So, ah ana sila number of days read. So, mo ni siya ang frequency mo ning number of people, no? Nga nag-represent no ani nga frequency ay ani nga number of days read. So kung tanato siyang basahon no, ah
Katong mga tawo nga di gyud gabasa no, number of days read man, so zero sa ato pan wala sila day nga gabasa sila newspaper. Nay 44 ka tawo ato. So nay 44 out of 200 ka customer. Nay 44 ka tawo nga wala gyud gibasa. Ano na customer man sila. Anyways, ano na customer ka sila no, alam na sila gibasa. So siguro ilalagi palit for ang newspaper for ano lang tingali for mutang ka lang pangpintal, ano ba, pangtapal or something like that. Kaya wa man nila gibasa, napagpalit ra sila. Anyway, so na 44 ka tao nga walay gibasa no, di sila gabasa. And then sa 7 ka days sa isa ka week, walay day ato nga magbasa sila. And then na ay 24 nga gabasag ka sa ara sa isa ka semana, na ay 18 nagabasag ka duha, na 16 nagabasag ka tulo, 20 nga gabasag 4 days a week, 22 nga gabasag 5 days a week, and so on and so forth. So kanin tanan frequency, these are all 20 kata 200 katao. So sa ato pa, out of 200 ka tao, no, na ay 30, pinakadako man yata, ay di giday, pinakadaghan. No, so in this table, makita na nimo, ala, daghan na gitaw ang gapalit lang newspaper pero di gabasa. So, saka na no, saka implication na. Ni makita po natong pinakagamay nga katulo sila mabasa. Unsa may naasot sa 3 times, no, anong gamay raman siya. So, in this table, makita na nimo, daghan na kag information makuha, di ba? So, that is an example of a discrete data nga frequency table. Okay, so here is another examples, no? Vehicle ownership. The American Automobile Association, so AAA, recently surveyed its member about their driving habits. One question asked for the make of vehicles, for the make of vehicle driven by the eldest member in the household. Okay, so katura daw mga tigulang ay katurang mga magulang, no? Mga kuya, atira. The following data reflect the result of the 15 respondents. So, unsa ka mga sakyanan yata ilang gigamit, no? Katong mga eldest, no? Mga sa mga siblings. So, the frequency distribution of this qualitative variable is found as follows. So, muna sila ang mga possible na values. Diri ang mag-evolve ang imong frequency. Diba? Kay mo man ni ang katong mga sakyanan na usually nila ginasakyan. So we have the BMW, the Bic, Chevy, Dodge, Ford, Honda, Nissan, Toyota. Now, step 2 is to find the frequency. Kung pila ka bok ang sakay og BMW, and such, and so on, and so forth. So, natay possible values, no, kani siya, and then we have the frequency values. So, kana ang pinakauna nimong dapat ma-identify if you are creating a frequency table. Alright. Next is we will discuss relative frequency. Relative frequency represents, no, represent murag proportion, no, or percentage, no, ana nga total population nimo, total sample population, it represents the percentage sa isa ka frequency. So, here in our example tong sa katong newspaper, kung ato siyang pangitaan og frequency, the formula in finding relative frequency is very simple. Just the frequency of that certain value. So, for example, 0, value of 0, natin frequency nga 44, divided by the total number of your sample. So, you have 200. Ato lang na silang i-divide and the answer is the relative frequency. Mura na siya. So here, we can see, no, nga mo ni sila ang mga relative frequency sa ato ang frequency. In other words, if we convert it into percentage, sa 200 na ay 22% na dili gabasa, na ay 15% na gabasa 7 days a week, na ay 13%, and so on and so forth. Wherein kung ato ning i-add tanan, this should be equal to 1. No? Ana siya. Yan na ang relative frequency. Okay, so this is the formal formula
for relative frequency. So it is the proportion of total observation that are in a given category. So yes, it is a proportion or a percentage. Okay, relative frequency is computed by dividing the frequency in a category by total number of observation. So kanidi ay this is total number of observation. This is what you call total number of observation or your sample size. Okay, this one is values or category values. You can simply call this as category. Okay, so relative frequencies can be converted to percentages by multiplying by 100. So this is basically your relative frequency formula. Okay, so and here is your total number of observation, f is your frequency, and then it says here k, the number of different values for the discrete variable. Okay, so kani siyang k, this is kung pila ka buok. So mo ni mong k, no? So in this case, you have pila man ni ka k? 8, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you have k is equals to 8. That is kung pila ang values, pila ang inyong category number. So we have 7 here. So mo ni siya ang 7. Okay? So that is your relative frequency. Okay, so here is another example. Consider another example in which a consulting firm surveyed random samples of residents in two cities, sa Dallas, Texas, and sa Nashville. I don't know kung saan na siya pagbasa. Tennessee. Okay. The firm is investigating the labor market in these two communities for a client that is thinking of relocating its corporate offices to one or two locations. Education level of workspace in two cities is a key factor in making the relocation decision. So, nagkuha dahil sila og random samples mga tao, no, from two cities wherein nag-investigate sila, no, nga og mga client na posible mo relocate or mo balhin, no? Wherein sa office, mga offices dahil nga iba mo balhin sa laing location. So, ingon sila diri, education level of the workforce in two cities is a key factor in making relocation decisions. So, the consulting firm surveyed 160 randomly selected adults in Dallas and 330 adults in Nashville and recorded their number of years college attended. So, ingon man diri nga, dako man daw ko nag-impact ang educational level sa katong mga tao nga gusto mo balhin, no? So, nanguha pod sila og educational background. So, the response range from 0 to 8 years. So, lahang number of years sa college shows the frequency distribution of the city. So, here is the frequency distribution. So, in Dallas, um, nag-ingon siya diri, this is the number of years in college. Tapos, frequency is, kung pila to kabuok, no? Pila to kabuok ang ilang na interview nga ang anak kadaghan ang anak kataas ang educational background. So in Dallas nakita nato nga daghan sa ila dadto ang wala niya to college, 35, and then ay 34 ni kumpleto og 4-year course. Tapos na ay tulo, no? Kabuok na ni kumpleto og 8 years, so that means murag PhD sila. In Nashville, Knoxville, Nashville, di ko sure. Na 187 na wala gyud to college, and then walay naka-PhD dito sa ila. So, nayupat na 7 years. And then, but majority, no, dako kayo difference. Majority sa Nashville, wala na nga to college. Okay, so this is the relative frequency of the data. So, we have here, this is the percentage. So in Nashville, there are almost 50% na wala gid nang eskwela og college. And then in Dallas, it's only 21%. So kani nananan sa inyo sa ninyo siya pag-conclude, pagsabot sa data. But basically, daghan mo makuha ani nga information. So nga na lang siya, no? Nagkuha raman sila na naman gibase sa ah mga tao nga gusto mo balhin, 'di ba? So, investigating labor market in these two communities for client that is thinking relocation
its corporate offices to one or two locations. Okay. So, kung atong balikon ng example, ang ilang gikuha nga mga sample are those adults na naghuna-huna nga mobalhin, no? Investigating the labor markets in these two communities for a client that is thinking of relocating its corporate offices, ibalhin daw ko ng ilang offices into one or two location. So, nakita na to na sa Nashville, no? Daghag wala nang eskwela dito college na nakahuna-huna nga mobalhin ang ilang office. And then sa Dallas, na sakto-sakto ra gid ingon na anak kadaghan. So, nga na siya. Okay, so we have frequency distribution that is grouping data by classes. So far, ang ato ang frequency, simple value ra. But pwede na to na siya pwede na to siya magamit og range. So, in frequency distribution and then by grouping the data by classes, you see, gagamit magutana because there are many instances in which a variable of interest will either be continuous. That is, dili siya discrete. Pasabot, dili ma-i-happy ang value. Pareha tong last time. So, natay mga ranges, no? So, example, a manufacturer of insulation randomly selects 20 winter days and records the daily high temperature. Okay, temperature is continuous variables because it could be measured to any degree precision and this precision degree of precision desired. So, ang tawag na to ang temperature na continuous kay ano, changing man gud siya. Changing siya at the same time it could be measured to any degree of precision desired. So, sa akong pagsabot ani, no, while nganong ang temperature is continuous, it's because it is changing. Wa siya exact gyud na value. Pwede ta mag to 24.3 degrees karon and then later 24.5 degrees. So, dili siya matawag nimo nga murag discrete, no? So naging siya ever changing siya, so continuous siya, wala siya exact nga mga values or categories sa value. So these are the daily high temperature ngayon nakuha 24, 35, 17 and so on and so forth. Tapos ang gibuhat niya para magrupo since daghan man, no, daghan man temperature. So nagkuan siya og range. So, nag-select siya og 5 ka classes. So, ang range dito od, i-minus niya ang pinakadako nga temperature, minus siya pinakagamay. So, ang range niya is 46. So, pila dayon ka classes? So, ang iyang gipili is 5. Tapos, 5 ka classes. And then, so, ang sa isa ka classes usually kay 46 pa na ay 10, no? Maximum of 10 ka sulod. And then, muna dahil ni ang class boundaries. Class boundaries is kung asa ka mo sugod o asa ka mo undang sa kada class. And then, count observation and assign to classes. So, here, muna dayon no? So, sa data ngayang nakuha, sa mga temperature nga iyahang na record, no? Iyahang gigrupo ang katong 10 but under 20, 20 but under 30. So 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Bisang ginteng gipangita og pila ato sa data ang mga nga data. So ingana ra siya, no, inyo lang siya i-data kay kung kani man gud tanan natong i-category, no, daghan kaayo. So pila ni kabuok? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 20 ka category. So di na siya ingana ka informative if ako ato pa siyang i-press atong kaganinang pamaagi. And maglisod na pud ta ato og sabot kay sa kadaghan. So that is why nay mga ingani nga data wherein ato siyang i-grupo. It also is continuous manggod. So dili man nato matawag nga kaning constant pero ato kung ingon kang ganina. So muna siyang
it is suitable na ingani na to ang ato ang frequency table. Okay, so balik na punta ron sa histograms. So, ang histograms, kani iyang gamiton usually, kaning frequency distribution na grupo-grupo. And also, bisag kung sa nga frequency distribution, para ito ka ganina, usually good ginagamit is histogram. So, the cluster intervals are shown in the horizontal axis. So, ang horizontal axis muna to siya ang class, and then the frequency is on the vertical. So, the bars of the appropriate heights can be used to represent the number of observation. Okay, so muna ni siya karon. This is how it looks like, no? So, kung ato siyang i-histogram, makita dahil na to ang ito siyang histogram. As you can see, the number of frequency is in the vertical. So, kani siya. And then, the categories or observation is nasa ubos. Okay. So, muna siya karon. No gaps between bars since continuous man ang data. Continuous ang data. So, unang walay mga spaces. So, ano siya, mas effective si histogram sa ingani nga klase nga frequency distribution kaning naay categories, naay classes. So, here is usually ang come up nga question no for grouping data into classes unsaon siya. So, how wide should each interval be? How should the endpoints of the intervals be determined? Tapos, sa ubang mga question. So, but I think mo ni siya ang two most common. So, unsa mga katlapda, no, kung magpabuhaton ta mo lugar, first question that may come up in your mind is, unsa man day kalapda, no, ang atong mga intervals. Tapos, asa man ta mo sugod o gahata mo andang. Okay, so usually kaning two daw, it is answered by trial and error or subject to user judgment. Depende sa inyo ha. The goal is to create a distribution that is neither too jag or new nor too blocky. So dapat dili mo makakita og distribution na kaning pasabot sa jag is daghang nga laktawan. Nya too blocky pasabot medyo tambok, medyo dagko nga distribution, dagko nga classes. Okay, goals is to appropriately show the pattern variation in the data. So, dapat ma-effectively ang unsay naa sa information na mahatag sa ato ang frequency table. So, the problem is kani siya, dili dapat kaayo siya grabe ka narrow, no? May yield a very jagged, pasabot na ni jagged, distribution with gaps from empty classes. Okay, medyo gamay ra kayo yung classes. And then can give a poor indication of how frequency varies across classes. Tapos kung dako ra po kayo, no? Ani, of course, makompress tong mga data. So, dili kayo ninyo, di kayo mo makakuha og valuable na information. So, unsaon man. Okay. Okay, so basically, katong pag ano no, balik sa ta. So here, unsaon na to pagtunga-tunga sa ato ang categories, no? So na to siya slice, no? Para masaktor gud siya, di siya ingon na gamay kayo, di po siya ingon nga lapad ra po kaayo. So in this example, here are some examples, no? Kung dako imong number of data points, for example, here nga butog 250. So ang imong pagkabahin-bahin, of course, mudako po siya. So murag relative siya sa number sa imong data. Now, if ang imong number of classes is kaning gamay, no? Parehaan ni siya, gagmay, like 20 ra ka buok, ang imong number of classes, of course, mo gamay pod. Kay, gamay raman pod ang imong data points. So, ana siya dili ana ang distribution with numerous observation, that is kung daghan kag data, daghan kag sample, mas smooth, no? Mas tsada siya tan-awon. Tsada. Mas smooth siya tan-awon. That means dili ra kayo drastic ang changes na makita ninyo. Similar to this one, no? Kani medyo
drastic ra kayo ang changes, it's because gamay ra siya sample. So, ana ang advantage pod if daghan mong makuha nga sample data. So, basically, in computing your class width, ing-ani nga formula ang inyong gamiton. Largest value sa inyong dataset and then smallest value sa inyong dataset, minus na sila, divided by the number of classes na uh, inyuhang um, categorize, no? Okay, so the class width is the distance between the lowest possible value and the highest possible value for a frequency class. So, ingani na siya yung formula. So, to understand clearly, maghatag tag example. So, this is an example daw. So, emergency response communication links. One of the major efforts of United States Office of Homeland Security has been to improve the communication between emergency responders like the police and fire department. The communications have been hampered by problems involving linking divergent radio and the computer system, as well as communication protocol. While most cities have recognized the problem and made efforts to solve it, Homeland Security recently funded practice exercises in 72 cities of different sizes throughout the United States. The resulting data uh, already sorted but representing seconds before the system were linked are as follows. Okay, to sum up the problem, ingani daw. So, si emergency response communication links, nangita sila, murag nag-research sila, no, o kanang, unsa ka paspas, no? Sa kapaspas mo ang communication sa kaning mga fire department, sa police, gikan sa kaning, sa mga emergency responders sa community. So, ang ilang gibuhat, nag-research sila sa 72 cities in the US man tingali ni. Tapos, ang ilang gikuha is ang seconds, no? It's nara seconds before the system were linked. So, unsa ka sa kataas or unsa kadugay, no, before sila nakakonect sa kaning mga emergency responders. So, kani unsaon man ni karon pag kaning bahin-bahin. Okay. Okay, so ang first problem is pila atong number of classes, no? Unsaon na to siya pag kaning gahin-gahin, no? Pila atong number of classes, mga pati category ba, pila ka buok, bahin atong mahimo. So, ang iyang gibuhat is, is the number of classes is arbitrary but typically will be between 5 and 20 depending on the volume of data. So, commonly, 5 and 20 daw ang kanang ang number of classes. So, in these examples, we have n is equals to 72. So, kani siya, 72 ni tanan. Kini. Okay. So in this example, we have 72 data items. So, using this 2 to the k greater than or equal to n guideline. So, kani atong gamito na murag guideline or formula, no? We have 2 to the k. So, where the k is, anong 7? 7 atong k. Okay. Ang ato ang n is 72. Okay, di ba? So, 72 atong n. Mangita ta og unsa atong mabutang nga exponent na value ni k diri wherein masatisfy ni nga equality. So, mangita tag mabutang nato kang k wherein mas dako siya kang n. Okay. So since atong itry ang k is equals to 1 and if it does not satisfy this mo 2 itong k is equals to 2 tapos if di gyapon mo satisfy mo increase ta k is equals to 3 hangtod na makita ta og value wherein mo ka satisfy siya ani. So in here we have 2 to the 7 so 1 to 8 so sa ato pa na satisfy niya ni nga form nga equality. So we go to k is equals to 7. This k is now your number of classes.
So, here, determine the class width. Mabuhat na dayon ninyo, no? So, mangita mo ang pinaka-small na value diri. So, the smallest is 35 and the largest is 1,492. So, kung ato na siyang i-minus divided by 7, so 255. So, in each group na atay, 255 ka data. Okay? So, note that we have rounded the class width up from the minimum required value of 208 to more convenient value of 2 to 5. So, nganong gi 2 to 5 niya? So, gikan sa 2 to 8, nganong na 2 to 5? Gi-round off niya so that walay mga bilin o walay mga bongkig. No? In this situation, kamo na bahala ni. So, kamo na punto, no? O unsay pinaka-convenient na ma-upload jud ang data sa tanan classes. So, in this case, 2 to 5 ang nakuha sa kaning example. So, iyahang gi 2 to 5 ang grupo. So, kung ato siyang himawag frequency table, muna ni siya ang output. No? So, we have 9 ka 0 to sa ato pa, muning number of seconds, no? And then the frequency. So, ana siya diri so ma-conclude na to nga this frequency distribution shows that most cities took between 450, no, and 1,350. Okay? 1,350. So, gikan diri padong dira, no, seconds to link their communication system. So, kasagari sa mga syudad, no, naa dinia, no, naabtan og ani kadugay ang ilahang pag-link sa uh, emergency services. Okay? Okay. So here is the drill. Kamo na buhat ani no. If you have time sa katong mga naminaw aning lecture video, if you have time, please solve this on your own. Di na nako ni ipasubmit, but consider this as an exercise para naman at least matry ninyo ba inyo gid siyang ma-hands-on kay aron napod mo ma-learn no from experience. So this is the problem and this is the data daw. And iyahang grupo no, iyang grupo. So iyang pahimuan og frequency distribution table. So in here, nakahatag naman siya answer. So ang inyong buhato na yun ni siyang i-solve tapos inyong i-match if the same ba mo answer aning naa diri sa akong slides. Kung the same ba mo og grupo no. And as you can see also, iyang gi-convert sa Excel. Now try to do this on the Excel also. Kung naamay mga computer at home, no, pwede ra kayo if your cell phone is fast enough or makadaog siya og Excel na mga ingani, so pwede ra sad ninyo siya i-try. This is actually very good for you. Kayat gid nako mo nga mag at try sa inyo ha kay since di man ta face to face, di man ta mo mapugos. So in this case, para ra pud ni sa inyo ha. Okay? So try ni ninyo siya og kaning apply, no? Okay. So here is another example pud no. Naghatag pud siya og example. So emergency response time. The director of emergency responses in Montreal, Canada is interested in analyzing the time needed for response team to reach their destination in emergency situation after leaving their station. She has acquired the response time for 1,220 calls last month. To develop a frequency histogram, perform the following step. So, construct a frequency distribution, and because our response time is continuous variable measured in seconds, see? So, kung tanawan na to ang problem, first thing that you should identify is if ang data involved ba is continuous or discrete. So since seconds man ang nag-involve no, so ever changing man siya, no, dili man na constant. Di man siya constant, di man siya murag kana ra gyud na value ang nag-exist sa seconds, gadagan man ang oras, so matawag na to siya nga continuous. So ang atong gamiton ani is katong classes, no? Okay. The following frequency distribution with 10 classes was developed. So, muna dayon eh. Kaya nga nung 10 classes.
So, pwede ra na ninyo i-solve gamit tong kuan ako kaganina, no? Katong akong gi, gi, gi-discuss. Katong 2 to the k greater than or equal to n. So, we have 1,222 calls. So, muna siya ang ato ang number of data. Tapos, ato siyang pangitaan og katong k. And we have now the 10. So, kung 2 to the 10 is greater than or equal to 1,222. Okay, so, ba, ato ang i-calculator. So, anong 10 akong gipili kay 10 man daw diri. So, atong i-sure, atong tanawon if sakto ba gyud iyang pagka-solve. Okay? So, siya, 2 to the, wait. Ah, 2 to the 10, 1,024. It is it greater than? I think this is less than, no? Okay. Iya yata ninggi, iyahan ninggi reduce, no? So, let's try 2 to the 11. Okay, 2,048. Okay, so 2,048. Pila ganito kaganina? Let me see. Wala ni siya history. So, it is 2,048. Katong kaganina is 2 to the 10 is 1,024 man yata to. Okay. So, 2028, pwede ra ninyo siya i-grupo into 11. Pwede sa 10. Okay? So, it's up to you. Pero kung ato nagmanggod siyang 11, dayo ra manggod kay siya difference sa 1,222. 'Di ba? Mas doon man siya sa 1,024 kaning 1,220 kaysa 2,000, 'di ba? So, but still it's up to you kung sa inyong kanang mas effective na way sa pag-represent sa data. So here, pero nara gyud na diha, 10 or 11 is acceptable. So, here iyan na dayong gihimuan og table. So, we have a total frequency of 1,220. Tapos, ato dayong gi-categorize. Okay. Construct the axis for the histogram. So, kani dayong gibuhat is creating a histogram. No? Creating an histogram using that data set. Okay, so I think kabalo naman tingali mo, no? But I will not focus on Excel in this lecture kay I know some of you don't have a computer and Excel is actually very hard to manipulate in sa cellphone. Okay ra tong tanang mag-code lag no kay mag-type ra man. Pero kani manggod si Excel medyo lisod man sa labi na gamay ang screen. So katong na mga computer, go ahead, no? Practice kay gamit man ni siya. No, side bit ta kadali when you work someday kaning inyong mga nahibalaan nga mga mga theorems, mga something like that, mapadunga sa Excel tanan. Excel gina. Magtrabaho mo someday puros na Excel inyong atubangon. So, practice lang. Okay, so ana siya diri another ko na issues with Excel. If you use Excel to construct a histogram as indicated in the instruction, the initial graph will have gaps between the bar because histogram illustrate the distribution of data across the range of all possible values for the quantity variable. Histograms do not have gaps. Therefore, to get proper histogram, you need to close the gaps. Okay. So, nada ko na problema. I don't know kung saan nga version sa Excel ang iyang gamit since taon na naman nga libro. This is 2005. But basically, karon I think na-fix na siya nga problem. So, ingana, no? Okay, so, kung mag-perform dito ta ani sa Excel, ang ang buhaton ni Excel is siya na ang mo bahin no sa data, siya na ang mo grupo-grupo sa data. So, muna siya ang example. No? Kung na to ang example.
this is just an example sa katong completely unrelated ni siya nga example sa katong gihatag kaganina. Since katumangon tong gihatag kaganina, kaniyang gihatag diri nakagrupo na siya daan. So wala tay nakuha gyud na katug yung raw nga data. Si Excel man gud ang iyang gipangita is katug yung raw, katug yung ato ang sample, no? So here example lang ni siya, nanguha lugar tag nag-survey lugar ta og mga students tapos pila ilang score for example sa ilang final exam, for example lang. So ato siyang atong himuan og histogram. So in creating an histogram sa Excel, ato lang siyang i-highlight tapos insert din ta diri tapos pilion din nato ning um, histogram or statistics nga chart kani siya. So here ni produce siya, no? And then as you can see, siya na ang ni uh, divide or ni grupo sa ato ang dataset. So depende na siya na ni compute ana, siya na nangitag n o siya na nangita og k. Ay siya na nangitag k, unya siya na pud ang nangita sa katong range. So ingana siya ka ingana naka automatic si Excel ron. And as you can see, wala na po yung murag gap between sa ato ang mga bars. So, na-fix na po tong issue nga iyahang giingon diri, ano, nga na daw ko mga gap sa mga bars. Since karaan naman guni nga book, so after many years, na-fix ra ni Excel na mga klase nga problem. So, in this case, I think hindi ninyo siya mabuhatan, no, sa hindi ninyo mabuhatan yun sa Excel since wala man may wrong nga data. Pero I don't know kung basig na agad siya mismo sa libro. So, I will check. Kamo po, try po ninyo check if naabay wrong nga data ani sa libro. Okay. But basically, mo ang buhaton ni Excel if you want to put this on Excel. So, kung ato siyang buhatan sa Excel, no mo ni siya ang output according sa iyaha. So, gikan sa raw nga data, mo ni ang gihimo ni Excel. And as you can see, the same sila og output, the same sila og groupings. Kay pareha naman og gigamit nga formula si Excel sa katong akong gitudlo sa inyo. Okay. So, here is a drill. Kaning drill ka mo na answer ani. I encourage you to do this on your own and to practice. Kay aron at least pohon pag mag-thesis mo magamit man ni siya nos depende sa inyo ang research and siguro pag graduate pa gid ninyo if you focus on for example social works and stuff mag study man gid mo aning mga inganing klase nga data. So I encourage you to practice this, no? Implement this drill. Okay? So, hatagan na mo data, kani siya. And then, ang inyong buhaton is develop a frequency distribution of this data and then discuss din ninyo briefly, no? And then, based on the result in a part A, construct a frequency histogram for this sample data. Buhat mo histogram. Okay? So, I encourage you to do this on your own. Now let's proceed to stem and leaf diagram. Okay, stem and leaf is a simple way to see distribution details in a dataset. Okay, separates the sorted data series into leading digits the stem and the trailing digits the leaves. So lahi po niyang style, no, sa paggrupo sa atong data. Ang iyahang gagamit is ang digits, no, ang leading digits ug ang trailing nga digit ang iyang ginabasihan sa paggrupo sa ato ang sample nga dataset. So here ang iyahang gigamit, for example, we have this type of dataset, no?
Ang iyaha is iyang ginagrupo ang katong mga stem nga 1. And according sa definition, stem is ang katong leading nga mga digit. So katong mga leading digit na 1, so for example si 12, 13, 17, no, under to siya sa leaf nga, under to siya sa stem nga 1 with leaf na 2, 3, and 7. And in this example, ang leaf niya is 2, ang stem niya is 1. Si 35 pod, ang stem niya is 3, ang leaf niya is 5. Ing-ana siya maggrupo no og data. So here is the complete no mo gini siya ang stem and leaf na diagram. Kumpleto ni siya. So we have katong na mga stem nga 1 mo ni sila si 2, 3, 7. Katong na mga stem nga 2 si 1, 4, 4, 6, 7, 7. So this is 21, 24, 24, 26, 27, 27. Kani siya 12, 13, 17. So kani siya, all of this represents this one. So as you can see, mas dali ni siya sabton, mas dali siya mabasa, and also mas compact siya, di ba? Okay. So pwede ra depende na sa inyo ha kung unsa nga stem or leaf ang inyong gamiton. Um, Basta kay ang stem is the leading digit, depende na sa inyo unsa kadaghan nga digit ang i-lead ninyo. Pwede isa, pwede duha. In this example, previous isa ra kas leading digit ang atong gibasihan. Pwede sa na duha, tulo, depende sa inyo ha. In this situation, since naman siya 1,224 nga dataset, dili man niya magamit ang stem nga 1 since base na po siya dataset na 100 or 110 ana. So in this case nagamit siya og stem nga 12 kay ni-exceed naman siya sa kani siya no 6, 7 para at least mas masabdan siya, mas clear siya. So katong mga stem nga tagduha na ka-digit, so pasabot ato naabot ato sila 1,000. So katong mga stem nga tag isa ra ka digit, so mga 100, hundreds pa to sila. Showing nga na mag-present og data using the stem and leaf na method. So these are the graphing categorical data. So natay pie chart, bar charts, and Pareto diagram. So muna sila ang mga common no nga way of representing categorical data. So katong bar chart ako na ning na-explain since efficient man siya no magpakita og kanang graph wherein nakagrupo-grupo ang ato ang dataset no. So marag ato pa naka-category. And then pie charts, I think you are familiar. The Pareto diagram, I think dili kayo siya yung anak ka known, but I will be explaining that maybe later. Dili ko sure. Okay. So here we have the bar and the pie chart. So bar charts and pie charts are often used for qualitative category data. So sa kaninga subject no, bar chart and pie chart yung usually ginagamit. So height of the bar or size of the pie slices shows the frequency or percentage for each category. Okay? Of course, kung sa bar chart, makitaan ang kadagan sa frequency kung mas taas ang bar. Sa pie chart pod, kung mas nako ang slice, pasabot mas daghan ang frequency ana nga category. So a graph, so basically this is the formal definition of a pie chart. So a graph in the shape of a circle. The circle is divided into slices corresponding to the categories or classes to be displayed. Okay, the size of each slice is proportional to the magnitude of the displayed variable associated with each category or class. So, ana si pie chart. Ang kada slice represents a category or a class. Tapos, ang kadako sa slice will tell kung unsa kadaghan ang frequency ana ka category. So, here is an example of a pie chart. So,
Kaning percentage, this is the ako na ning discuss ka ganina o asa ni nakuha. This is basically the katong i-divide bitaw nimo si kani siya sa total, no? Okay. Unsa gani pangalan ato? Balik tabi unsa name ato niya? Um, the relative frequency. Okay? So, relative frequency to siya. Katong katong kani percentage. Okay. So, here atong nakita is investment portfolio daw. So, for example, ikaw nakag-invest. So, nag-invest ka sa stocks, sa bonds, CDs, and of course, na kay savings. So, sa imong kwarta nga $110, ang 46.5 ato nabutang sa stocks, ang 32 nabutang sa bonds, ang 15.5 nabutang sa CD, so uso pang CD sa una, and then 16 is nabutang sa savings. So, kung ato na siyang i-pie chart mo na iyang itsura. So, sa pag isa pa lang nato katanawan no, makita na nato nga dako siya contribution sa iyang stocks because it is almost 50%, no, hapit na gud na tunga ang pie chart. So it is almost 50% sa iyang uh, total amount o total nga kwarta ang nabutang sa stocks. Okay? So percentages are rounded to the nearest percent. Okay? So, near 42.27 man siya. So, hindi man na siya 42%. 29.09 himong 29%, 14, and kimo na lang ni siya 15 para at least kanitanan is 100%. Okay? So, muna siya karon nga to ang variables or categories. So, here is another example of a pie chart. And then, kung ato na siyang i-graph, no, ang itsuraan na isingani. Okay? So, try daw ko na ninyo o convert sa pie chart sa Excel. If mo ba siya ang output, no? Pareha ba ani? No? Again, kung mag-compute mo pie chart, manggod, by hand, nagyo na yung mga bungkig, no? 27, 09, 09, 55 here. So, nana na sa inyo if by hand, kay kung sa Excel siya naman ang mo adjust ana. But if by hand ang inyong pag kaning bahin-bahin sa data, keep in mind katong rounding bitaw nga rule wherein kung 0.5 paubos pa siya, so dili sa ninyo siya i-round. So as for example kaning si 42.27, so since 0.2 pa man siya, di pa man siya 0.5 pataas, so as is ni siya nga 42. Si 29.09, since 09 pa man siya, 0, dili pa man siya 0.5 pataas, so 29 na siya. As well as si 14.09. In this case, si 14.55, si 55.55 is greater than 0.50. So, mahimo na din ni siya og 50. Na-round na to siya into the nearest katong next niya value. So, munang 50 na itong gibutang diri. So, in this case, kung ato po ni siyang buhatag relative frequency, katong nanay percentage, no? By hand, kung inyo ra siyang compute-computon, ing atong nga rule ang inyong sundon. Dapat na 100% of course ang output. So, kung ato na siyang i-plus naman si 22, 27, 8, 1, 21, and 21, this should always be equal to 100. Okay? So, in this case, at least na may saktong answer makita, and then try to compare your graph to this graph if parehara ba sila og output. So, here is the definition of a bar chart. Again, pwede siya naka-ingani, no? Pwede po siya naka-ingana. Okay? Pwede horizontal, pwede po siya vertical. So, this is the formal definition of a bar chart.
So a graphical representation of a categorical data set in which graphical data set in which a rectangle or a bar is drawn over each category or classes. Okay, so dito na ako nabasahon. But basically, ani ang bar chart, no? Na siya bar sa kada category. So the bar indicates unsa kadaghan ang frequency ana nga category. So in this example, we see na si stocks, mas daghan siya og frequency, mas daghan siya og value nga gialat sa iya, no? Compare sa savings, CD o sa bonds. Another example is this one. So here, this is a discrete nga bar chart, similar to this one. This is discrete. So this is a discrete na bar chart since ang atong category is discrete man siya, no? Kanang nag-exact nga value. So here we see na ang ani iyang itsura, kung ato na siya i-convert sa bar chart, ang ana iyang itsura. So, the number of days of reads nga wala sila nagbasa og newspaper is 44, and then so on and so forth. So as you can see, daghan ang kapalit og newspaper nga dili din nila nabasa. Tapos na mga pinakagamay ang katong mga news, mga reader nga katulura sa isa ka semana magbasa. Okay, so again, akong i-recall katong kaganina, muna siya tong katong graph bitaw nga nag-represent og kapila mo basa ang ilang users sa isa ka semana. So nag-survey sila 200 ka people. Tapos ilang gipangutana og kapila sila magbasa sa isa ka semana sa newspaper na ilang ginapalit. Okay? Okay, so this is another example. So kung ato siyang i-graph, nga na yung itsura. This is again discrete since ang ato ang kaning category is exact yun na value. Okay, investment in thousands of dollars. So pwede sad na sa isa ka histogram, no? Daghan mong i-compare nga data. No? So this is the sample data set for investor A, sample data set for investor B, and sample data set for investors C. So kani siya, pwede na ninyo iisa ra sa isa ka graph. And if you do that, muna yung itsura. So it says here nga si investor C muna, and gray yung color. Si investor B, orange, and si investor A is blue. So, here makitaan ninyo kung unsay pinakataas o kwarta. Unsay pinakadagag kwarta. And as you can see, ang pinakadagag kwarta is si investor B, which is correct because $147 good $47,000 ang iyang total na gi-invest. So, it is somewhat kana bitang acceptable na siya gid ang taas value. But basically straight to the point no? Pwede na ninyo pwede siya nga daghan mo data, no? Na maipon sa isa ka histogram. This is so that you could compare your sample set. So in this case, duha na ka category ato nakita, no? Kani nga category, no? Kani siya sa ato ang kani si stocks, bonds, CD, and savings. And we have also another category para sa atong sample data, which is kani si investor A, investor B, ug si investor C. Okay. So here is another example na pod. In this case, nakatindog siya, no? Which is vertical by tawag ani. Okay, so sales by quarter for 3 sales territories. So, muna siya ang sales for quarters sa taga-east, west, ug north. So, sa first quarter mo ni, second, third, and so forth. Now, if this is to be presented in a histogram mo ni yung itsura. So, sa first quarter, no, gamay na ang sales ni yung east. Tapos, dito na siya ni Saka sa third quarter, and so on. So, nga ni siya.
So another example of showing you na possible pwede duha ka category, no? So pwede ta mag-category sa kani sa iyang data mismo sa categories niya dire pwede sad sa mag-category sa ato ang sample dataset here. Okay. So this is the frequency and then this is your categories and this one is your sample data nga category. So pwede niyo i-category ang inyong sample nga nakuha. So this is another drill. Let us read this. So the following data reflects the percentage of employees with different level of education. So this is very simple. You just have to write the pie chart of this graph with this data set and develop also a horizontal bar chart. So if you can do that, I'm pretty sure you can do that, then try to do that. Sa'yo naman you can always do this by hand since this is percentage naman, gidaritso naman niya. So less than high school graduate. So kana inyo na lang na siyang ibutang sa graph, which is very simple. In this kanipod, since as you can see, duha na kabo category, we have the North America and the United Kingdom. So gi-categorize niya ang kada data. And then at the same time, gi-categorize po niya no duha na ka category lagi ang atong data. So we have the branded retail outlet ug ang year pod. So in this case, unsay magamit na to ani katong duha ka katong ani nga klase nga pie chart. So ay bar chart. So daghan siya bars sa isa ka category. So here kamo nay try ninyo ug unsaon ninyo siya pagtira, but basically ang mahitabo is ang katong nasa horizontal maybe the year, no? And this one would be the x-axis. Now, dili ko magamit og vertical o horizontal nga term. I'm gonna be using x and y axis para mas dali siya ma-visualize. So, pwede nga kaning ato ang kaning nga mga value ang ato ang ibutang sa ato ang x-axis pwede sa kani, no? Pero as you can see, ang iyahang wa man siya nag-ingon og horizontal ba siya or vertical. But keep in mind na pag vertical siya ay pag ingani siya gitsura, no, medyo dapat uh, medyo daghan no ang inyong data. Kaning nadiri usually is your values and this one is your category. So here pwede nga ang ato ang x-axis is kani nga mga values, this one. Tapos ang ato ang y is kaning year. Tapos sa kada year is duha ka buok graph ang inyo ay bar inyong makitaan sa North America ug sa United Kingdom. Diba? Mo pinaka-effective. So usually ang ato ang x-axis mo atong value sa ato ang mga value sa ato ang data. Tapos ang sa ato ang y is your category. So depende na sa inyo og unsa nga category inyong ibutang diri since duha naman ka category ang gi-present. Is kaning quarter sa kaning example o kaning east, west ug north. Basically pwede ra gyud na east, west ug north dire tapos upat ka bar inyong makita. First, second, third ug fourth na quarter. Pwede sad siya ani. Okay? As long as ang inyong x-axis is your value. Value sa inyong dataset. So in this case, since ginsa ka naman mo kung saan siya, inyo na lang to i-convert. No? Ingana na lang. So ang atong x-axis is kani nga mga values and then ang atong y-axis is kani. And then we have in each y
natay duha ka bar makita, which is for North America and for United Kingdom. Okay? Pero pwede sad siya nga ang inyong EY is in North America and since United Kingdom, tapos sa North America natin makita nga 1, 2, 3, 4, 5, 7 ka bars sa kada y-axis. Pwede sana siya. But I think mas lisod siya sabto no ginganaon no since daghan na nagkadaghan atong bars. So in that case, mas effective gyud tong minimal lang atong number of bars. Kani siya minimal. Tapos kaning naa sa y-axis mo katong medyo katong isa nga daghan-daghan category. Okay, para dili siya crowded tanawon sa ato ang chart. Okay, so the next type of diagram is the line charts and the scatter diagram. So wala na nako na discuss no, wala na niya gi-discuss tong sa tong graph, the Pareto diagram. So tanaw na to kung sa itsura ng Pareto diagram. Okay, so this is an example of a Pareto diagram. So a Pareto diagram is, I think, a combination of a line chart and a bar chart. So, dili pugkay ko familiar no, sa Pareto diagram o para asa siya gamiton. But if you're interested, you could always check this out. No, basig magamit din ninyo sa inyong thesis or sa inyong research point. But in this course, this will not be discussed anymore. But at least nakabalo mo sa itsura sa itsura niya. Okay? Okay. Now let's proceed to the line charts and the scatter diagram. So line chart shows values of one variable versus time. Time is traditionally shown in horizontal axis. Tapos ang scatter diagram shows points of 4 by variate. So one variable is measured on the vertical and the other variable is measured on the horizontal. Okay, example. So here is an example of a line chart. So line chart is according to the definition is variable versus time. So as time goes by, no, unsay behavior sa inyuhang data. So usually nag-involve ni siya og changes, no, changes in terms of again time and also in terms of other things na kanang moving bitaw or increasing. So mo ni siya ang usually ginagamit because makitaan magud nimo ang trend if it is the data if is increasing or decreasing. So here in this data set, as you can see, medyo decreasing siya, no? So nag-plummet siya dire, but nisaka siya, but as time goes by, naog gihapon siya. So ingana ang pag-represent sa atong line chart. So kaning line chart mo ni usually ang ginagamit sa kanang pag-represent og progress, no? Progress sa a very good example is kanang sa AI. Progress sa pag-training ninyo sa inyong AI kay gina-train man na siya. So progress if sakto ba ang in direction sa inyong AI or dili ba siya sayop ba ang iyang direction. So if sakto yung direction, of course, ang inyong gina-measure is ang error. So kung magkaubos yung error, so sakto yung direction. But if magkadako yung error or dili masabtan na yung error, ga oscillate, so taas ubos. So pasabot there's something wrong. So in that case, nakabalo na mo from the trend, nakagets na mo nga naagi something wrong sa ato ang data. Okay. And here is the scatter diagram. So scatter diagram represents points lang siya. So in the definition, it says here na
shows points for bivariate data. So one variable is measured on the vertical axis and the other variable is measured on the horizontal axis. So mura lang kag nagplot sa graph, no? So in this case, makita gyapon nimo ang trend. Pero ang usual manggud ani nga ginapakita sa scatter is ang connection or ang relationship sa ato ang x ug sa ato ang y nga value. So here as our y value increases, no, mo ni siya ang value sa atong x, and unsa ang iyahang relationship, unsa ang ilahang trend sa ilaha both na mga value. Okay? So, similar sa atong line chart, gapakita pod ni si scatter og increasing og decreasing klase nga trend, no? So here we see this one. This is an increasing trend and this is a decreasing trend of your data. So makita na to. So sa ato pa as y increases, our x increases as well. In this case, as y increases, our as our x increases, our y value decreases. So again, nakita na to ang relationship sa atong duha ka variables, sa ato ang x ug sa ato ang y. So pwede sad siya ing ani, no? So we have the curvilinear relationship. So pwede siya increasing, mura siya og exponential, and then kay medyo pabawg, and then we have the exponential na pa naog. And we have here the no relation at all, kana kung ginaingon nga ga-oscillate, gataas ganaog ang dataset, or kanang pareha ani, no, wala gyud kay makita nga trend if this is increasing or this is decreasing. So sa ato pa makita nato nga tong x ug y possible wala sila connection from each other since wala man tay nakita nga trend sa ilahang values. Okay, so that is all for this topic, no. Basically ang akong gidiscuss are just the types of graphs inyong gamiton as well as frequency tables and frequency relation. So our topics are a little bit medyo sayon and kaya ra kayo ninyo. Okay, so these are the chapter summaries. So we basically discuss tables and graphs, and then techniques we've used in this chapter man sila. So nagdepende na sa inyo sa inyong gamiton as long as nakabalo na mo para asa siya. Line charts again are used if you want to see the connection or the relationship between two of your variables or two of your category or data. So, ang isa, i-assign mo sa x, ang isa, i-apply mo sa y, and then see if na by relationship ang duha. No? Ang stem and leaf is a way in representing a large nga mga dataset, large integers dataset, and then para mas dali ra pud makita ang sulod sa inyong dataset. We bar charts and pie charts. Pie charts are used if kani bitang dili siya multiple ang category. Pretong kaganina, no, nga duha daghan na category parehaan ni bitaw so nanay investor A, investor B ana. So usually ang pie chart are used katong isa lang ka category sa atong data. Bar charts are used if pwede daghan na category. And then frequency distribution and histograms. Histograms and bar charts are somewhat similar, no? But histograms are focused on the frequency. So, pero pareha ra na sila ko lang pangan. Okay, so the histograms is used to present the frequency distribution of your sample data. So that is all for this lecture video. I know this lecture video is very long because ako siyang gihuman ang tibok topic sa atong topic 2. And I hope na namoy na learn. If na may question,
please contact me, message me. I know nga dili kay tagamit, but I hope nga gatanaw mo sa mga lecture video. And I will be again posting another activity relating to this topic. Maybe karong Wednesday or karong Thursday para at least ma-check na ko if katanawa mo sa lecture video or wala. So that is all for this class and hope to see you next time.